panimalay. Pasensya nga wata makalive gabi tungod kay na atay biserbisyuhan nga patay mao na ang adto schedule mata gabi. Wala gini action mahimo mo na karong buntag live ta kay naa ta guys gutan igsuon nga mga importanteng butang no may tungod sa ato usab nga paagis kaluwasan. Diya sa gawa sa nasod may buntag may hapon may kadlawon may udto o may isang tungang gabi diha diri sa Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Maayong buntag ninyong tanan din. Yapod sa California may buntag diha ni Mr. and Mrs. Juscoro Bago ang ato usab nga partner sa ministry diri sa Pilipinas sa walay paglubad nga magsuporta sa buhat diri sa Pilipinas. Salamat kayo ni Mr. and Mrs. Juscoro Bago diha sa California. Maayong gabi diha kay dito sa California may gala gabi karon dito. Mauna nga adunay mga area nga nagparihas po tag oras apan diri igsuon sa California, gabi dito. So alay sa mga viewers nga mga Adventista ay mo kalimot sa pag-share tong live aron nga daghan igsuon ang mebalo may tungod ni ining kamatuoran nga atong isabuag karon. Kay mao gitong tuyo may galang ang pagbebalo sa mga katauhan. Unsa gyud ang angay buhaton nato nga kita makahimo o makapanunod sa kinabuhi nga walay katapusan. Tungod kay kumpleto man ang Biblia mga higala. Ang Biblia motudlo nato mosaway mobadlong o matuto nato sa pagkamatarong. Gisulat kini uban sa lamdag sa Dios. Matod pa sa 2 Corinto 2 Timoteo 3 bersikulo 16. Mga salamat kayo o meaning oras sa mga kisunan atong tagaan og pagtagad kining mahitungod sa sala, no? Ang sala magigsunan mo na gidumtan sa Ginoo, pinangga niya ang magkasala. Mo na timbalan. Kita nga mga tawo ang magkasala, pinangga sa Ginoo, ang gidumtan lang niya ang sala, naglago niya ang sala. Ang problema lang kung ang tao dili mo undang paghimog sala or dili mo buhi og sala. Kay magparayon gihapon sa pagpakasala. Diha ang problema. Mao na nga sa ato karong pagtuon, atong tagaan og pagtagad, o sa buhaton nato, no, nga kining mga sala nato masulbad ni siya. So nga pangutana, ngano nga ang tao nakasala man naa ba kay basulon nato mga kaisunan, sumala pa sa ato nga mabasa sa balang kasulatan. Kung imong tagaan og pagtagad sa tanaman sa Eden, dito nipakita nato ang sinugdanan sa paglapas sa balaod sa atong Ginoo. Si Adan og si Eva gibawalan gyud sa pagkaon sa bunga sa kahoy sa pag-ila sa may daotan. Kaya kung mukaon sila, mamatay. Mao na ang kasadyang ni kaon sila, ang naitabo, ang resulta, ang tao ato na ni kamatayon. So mao na resulta sa sala. Una, ang resulta sa sala gibuhat sa anong panahon sa atong unang ginikanan maong kamatayon. Og ang atong nasunod ni Adan ug ni Eva dili ang ilang sala kundi ang resulta sa ilang sala or resulta sa ilang gibuhat. Mao na nga sa atong doktrina kung Biblia ang basahon magkaigsunan to kanay mga teaching mangod nga kanang bunyagan ang batang gamay kay naay nasunod naa daw sala nga panulundon. Walay sala nga panulundon magigsunan sa tinuod lang. Ang atong nasunod ni Adan ug ni Eva dili ang ilang sala kundi ang resulta sa ilang sala. Unsa may resulta? Mo ang kamatayon. Mo na kuno tagad ang Roma 5 bersikulo 12 nga ang kamatayon mikuyanap sa tanang tao. Sanglit ang tanang tao nakasala man. Pero ang hinungdan igsuon sa kamatayon sa tao kadtong paglapas ni Adan ug ni Eva. Tungod kana ati balaod nga kun mukaon kaniini mamatay gayud. Mao to nga sila adunay kamatayon. Hinuon dugay pa siya namatay kay si Adan abot mag 930 ang edad. Usa pa siya namatay. Apan bisan pagdugay namatay pero naadji kamatayon. So mao na siya ang resulta sa ilang gihimo
og ang atong nasunod ni Adan og ni Eva dili ang ilang sala kundi ang resulta sa ilang gibuhat, ang resulta sa ilang sala mauna ang kamatayon. Kay ang sala mga igsoon alang sa wa nasayon, mo resulta lang siya kung nailapason nga balaod. Mo ginaan na si Biblia. Niingon ang 3:4 nga ang paglapas sa sugo sala. Sa ato ba kung ang sugo lapason na ay sala? Kung dili ka mulapas og sugo, wa po kay sa. Mo na'y praktikal nga pagsabot mga kaigsuonan. Ang problema lang mao nga kung ang tao magsigi og paglapas sa balaod, dili sad muundang ang sala. Og mo na giingon sa 1:3 versikulo 10 nga ang yawa nagpakasala pa sukar pa sinugdan. Ang tanang nagpakasala iya sa yawa. 1:3 versikulo 10. Sa ato pa kung ang tao nagsigi og pagpakasala, walay undang, wati pasabot na nagsigi sa glapas sa balaod, iya yawa siya. Mao gini klaro. Ang tanan nga naglapas sa balaod sa Ginoo, iya yawa. Ang tanan sang nagtuman sa balaod sa Ginoo, iya pos Dios. Duha ra man na. Kung ang tao naglapas sa balaod, iya yawa. Kung ang tao nagtuman sa balaod, iya pos Dios. Sa ito pa, duha ra man siya. Managiingon sa 1:3 versikulo 10. Maila na to kinsa ang mga anak sa Dios o kinsa ang mga anak sa yawa, pinaagi ni ini. Bisan kinsa wala maghimo og pagkamatarong ug wala maigugma sa igsuon, kini siya dili as Dios. Sa ato pa, mailhan nato kung kinsa og asa nang apah kana naglaban, kinsa nang anak ng tawhana, anak ba na sa Ginoo, anak ba na sa yawa, kay klaro ang bersikulos Biblia nga ang tanang masinupakon sa balaod iya na sa yawa. Ang tanang matinumanon sa balaod iya po na sa Ginoo. Klaro man na sa Pedreyag 14 versikulo 12. Nga ang akong katawhan mao sila nga naglahutay sa pagtuman og sugo. Niingon ang Ginoo nga ang katawhan niya sa Bible ng Good News sa Pedreyag 14:12 mao sila ang mga tao nga nagtuman sa mga sugo sa Dios. Sa ato pa mo katawhan. Ang katawhan sa yawa mao sila nga nagpadayon sa paglapas sa balaod sa Ginoo. Take note magkaigsunan nga ang yawa nasuko na sa mga tao nagbantay sugo. Kung iyong basawan ay Pedreyag 12:17, klaro nga ang dragon, ang yawa, nasuko, nakigubat sa babae o iglesia o sa kaliwat sa babae, sakop sa iglesia. Kinsa man ang gigubat? Ang tanan nga nagbantay sa mga sugo sa Dios. Muna nga igsoon, di lang ang yawa mugubat sa mga tao ko na may yawa ron, ang mugubat sa mga katauhan nga nagbantay sugo, tao rin yapon. O mga ahintir ka pa siya yawa. Mga tao gani nga masuko. Masuko gani ang mga tao nga iwali ni mong balaod sa Ginoo. Masuko na gani sila nga imong iwali. Unsay naas Biblia, kanang mga tauhana sakop na nasyawa, mga ahintir na nasyawa. Kaya kung sakop was Ginoo, di makamasuko. Unya kay ang Bible klaro man, Roma 8:7. Ang katauhan nga dili motuman og sugo, kaaway na. Kaaway sa Dios ang mga tao nga dili motuman og balaod. Sa opposite diha, Juan 15 versikulo 14, higala pud sa Ginoo ang nagtuman og balaod. So duha lang. Kita ra gipili ani, asa man ta, mahimot ang kaaway sa Ginoo o mahimot ang higala sa Ginoo. Duha ra gyud mga kaigsuonan ang pilian nato. Either mahimot ang amigos Ginoo or mahimot ang kaaway sa yawa. Duha ra. Kung mutuman tag sugo, higala tas Ginoo, kaaway tas yawa. Kung mulapas po tag balaod, higala po tas yawa, kaaway po tas Ginoo. So duha lang mga kaigsuonan ang bantayan na nato.
Mabitan na ang Biblia nagsulti na to, nga duha ra pud ka lugar ang padulungan sa tao. Langit ug impierno, duha ra kina. O sa katapusan pud nga mga adlaw, sa kadaghan sa pundo karon, duha ra pud ang mahibilin. Matupas Mateo 13:49, ang daot ang manulunda magalain gikan sa daotan ug matarong. Sa to palainon sa Ginoo, lainos manulunda ang daotan ug matarong. Unya ang Bible naghatag nato og description o pamahayag kinsa maning daotan o kinsa maning matarong. Asa paingon ang daotan? 41:42, itambog sila ngadto sa linawng kalayo. O sila muhilak o mukago silang ipon. Asa paingon ang matarong? Versikulo 43, ang mga matarong adto sa bakan samahan. Meaning, ang daotan may impierno, ang matarong malangit. Unay na sa Biblia. Walay mabasang bersikulo nga nagitudlo sa Ginoo nga malangit nga mga tao nga relihiyon or pundok nga narehistro sa gobyerno, wala magsulting Ginoo diha nga mo ni malangit or mo ni may impierno. Wala mingon nga may impierno ang Roman Catholic, wala mingon. Wala mingon nga may impierno ang Seventh Adventist or may impierno ang Baptist, wala. Di na mabasa sa Biblia. Ang mabasa diya nga ang sunugon sa kalayo ang mga daotan, mo na gibutang niya. Ang malangit sab, mao po itong mga matarong, mao ni na plaster niya. Kung mao ni nga sitwasyon magigsunan, ato pangitaon, nganong nahimo siyang daotan, o nganong nahimo siyang tarong. Kay ang Bible klaro man, ang daotan sunugon, ang matarong luwason. So duhara, sunugon ang daotan, ang matarong luwason. Ang question diha, nganong nahimo siyang matarong, o nganong nahimo siyang daotan. Ang Biblia klaro nagpahayag na to. Salmo 119:155. Dili maluwas ang daotan, kay wala sila magtuman og sugo. Buti pasabot, kinsa ning daotan, mo ning mga tao nga wala magtuman og sugo. Lakton nga pagkasulti, ang tanan nga mga tao nga dili motuman og sugo sa Ginoo, ibutang sa impierno. Kinsa puding matarong? Ang matarong sa describe po sa Ginoo, Roma 2:13, nga dili ang nagpatalinghog sa kasuguan may matarong at tubangan sa Dios, kun dili ang nagtuman sa kasuguan mao ang kamatarongon. Sa tubad na. Ang naglapas sa balaod sa Ginoo, gitawag sa nagdaotan. O ang nagtuman sa balaod sa Ginoo, gitawag sa nagmatarong. Muna klaro igsuon nga naas balang kasulatan. So ang buti pasabot, nga ang maluwas kadto nagtuman og sugo. Ang maimpierno kadto naglapas og balaod. Kanang mga tao nga naglapas og balaod nga hantod ni abot lang ang kamatayon, amo na mga tahoan ang maimpierno gyud. Pero kung ikaw karon, kung ang tao karon naglapas sa balaod, samtang buhi pa siya, napa siya chance nga magbag-o. Pero kung matay siya sa pagkamanilapason, awa naging na madala nagpangaji. Di na namdala. Kung ang tao na matay igsoon sa pagkamanilapason sa balaod, kandidato sa impierno. Ayaw pagtuo anang giingon di nga kung ikaw mamatay ka pangajian ka para malangit ka, wa nas Biblia. Layo ras tinuod na. Gayunan. Ang patay nga pangajian dili na doktrinas Dios. Doktrina lang na sa Roman Catholic nga ang patay pangajian aron malangit. Nganong ilan ang gihimo tungod kay naa sila doktrina ang purgatorio. Buti pasabot nga ang purgatorio ug pagpangaji partner siya. Dili pwede nga purgatorio ra walay pangaji. Og dili pod pwede nga pangaji ra walay purgatorio. Tungod kay naa sila doktrina nga ang purgatorio didto paingon ang mga kalag nga pwede pa daw pangajian para malangit sila. Na ang problema ingon ani. Kung imong tanaw igsuon ang doktrina, dili mo ta manaway kay di ka Katoliko kaagi mo sa tanan. Ang tanang namatay nga membro sa Roman Catholic muagi tanan sa purgatorio. Muagi tanan. Oh, kung imong naon-naon ang tanang nga matay nga mga Roman Catholic muagi sa purgatorio. Sa to pa, alanganin ang pagtuo kung mao na istorya. Nga naman,
tungod kay ang tanang namatay, ila mo ng pangajian. Uni ang pangaji, muingon man nga kaluy ang kalag ni so ang sa purgatorio. So ang tanang namatay, pangajian, nga tuas sa purgatorio. Uni kay wala may Roman Katolik nga namatay nga di pangajian. Sabot ipasabot. Nga ang tanan nga namatay nga Roman Katolik, membro, tuwa pulos sa purgatorio. Muna klaro kay na may landutina. Apan ang Biblia igsuon, ang giplastarya, langit rag impierno. Langit, impierno, ang maimpierno, manilapason sa balaod, ang malangit pod, matinumanon sa balaod. Mater pa sa Bihanon 5:9, nga ang hatagan sa Dios og kaluwasan nga dayon, mao sila nga nagbatinumanon. Sa ato pa, ang hatagan sa Ginoo og kaluwasan, kadtong matinumanon. Dili itong manilapason. Kung ang tao naglapas ka ng panahon na, ay problema na. Pero kung namatay tang manilapason, ay na pagunahon ng malangita. Tungod kay klaro ang Biblia. 1 Corintios 6, versikulo 10, walay manilapason sa balaod nga makapanunod sa ginharian sa langit. Maunay klaro nga nas bala ang kasulatan mga kaigsunan. May pagtanaw ni Raf, good morning brother, may buntag po diha. Ikaw tong naas Bayawan City, kaya na po Raf diri sa amo nga di man taga Bayawan. So maayong buntag diha taga Bayawan City o sa uban pa igsuon nga mga area nga maabot sa atong programa karon. So pasensya nga atong oras di makaparehas pero atong paningkamutan buntag lang ta mag-live ani mga higala kay kun gabi aduna na mga panahon nga tawag ta nga ay walihan nga serbisyon nga patay o naapoy mga krusada mo nang di ta makawali sa insaktong oras. Mao na nga atong giusob ang schedule, himuon na lang ni siyang kada buntag yun, no? Kada buntag alas 7 buntag mag live ta para kamo diha ang nagsunod sa itong programa sa mga di gid mo matud pa diha mawala-wala sa atong mga oras sa atong nga pag-live. Marayon ta. Mabitaw hinungdan igsuon nga ang pagwali gisugo gid ta nga iwali ang kasuguan sa Ginoo. Nga iwali man ang kasuguan sa Ginoo. Tungod kay ang kasuguan sa Ginoo, mga kaigsuunan, importante siya nga mailhan nato nga kabahin siya sa kaluwasan. Kaya kung atong lapason ang balao, di man kita maluwas. Klaro mo gina. Klaro gina igsuon nga kung lapason nato ang balao sa Ginoo, unda di nato inulsulan ug namatay tang sa pagkamanilapason, di kita maluwas. Muna'y pinakaklaro nga anaas balang kasulatan mga kaigsuunan. Giawhag ta matud pa sa Isayas atong propeta sa 8:20. Ngadto sa kasuguan o sa pagpanghimatuod kung sila dili mosulti sumala nining mga pulunga sa pagkamatuod walay kabuntagon alang nila. Laliman ka na istorya ha. Nga kung ang tao daw magwali o niya dili iapil pagwali ang balaod sa Ginoo, ilabi na ang napulo ka mga sugo ang iyang padulngan, ngit-ngit pas alkitran itong pas anuos, dulom ang padulngan, mga kaigsuunan, walay kabuntagon. Laktod na pagkasulti, way kaluwasan. Kung ang tao dili muwali, anong nga doon ni balaod. Kaya kang Kristong igsuon nga pamahayag, sa diyang gisugo niya ang mga apostolis pagwalis ng kalibutan, sa katapusan nga bahin diya sa 28, nagsulti ang Ginoo nga tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo ninyo. Sa ito pa sa walis mga apostolis, sa misyon sa mga apostolis, nagtudlo ang Ginoo nga ayaw gilibdi ang balaod, ayaw limti pagwali ang balaod sa ang sugos Ginoo. Tungod kay importante siya, mga kaigsunan. Mao man gani nga sa diha nga nangutana ang taong dato sa Ginoo. Nga unsay buhaton para magkapanunod sa kinabuhing dayon, ang tubag sa Ginoo, kung gusto kang musulod sa kinabuhi, tumana ang mga sugo. Nangutana pa ang dato, hain man ining sugo a Ginoo. Di magpatay, di mangawat, di manapaw, di magsasig bakak, o butahod ka sa ginikanan. Kanang mga suguan, nasulat na 10 kasugo. Pero pag abot nimo sa Lucas 18, versikulo 20,
sa Biblia nga Living Bible, nisulti dito nga maog gyapon nga pangutana unsay buhaton para makapanunod ko sa kinabing dayon. Nitubag ang Ginoo, unsa may gisulti or unsa may imong nabasa sa napulo ka mga sugo. Klaro ang bersikulo mga igsunan. Nga kining napulo ka sugo mauni siya ang gilapas sa kadaghanan karon. Muning gilapas. Na manggali mga pundok ng tudlo igsuon o mga sugo sa napulo ka sugo apan wa po nila ihurot pagtudlo ang napulo ka sugo. Ang pangutana, kinsa man mga punduka? Kinsa mga punduka nagtudlo nga wala kompleto pagtudlo ang 10 Commandments? Kanta na mga baptist. Nagtudlo man nagsiyam ka sugo. Nagtudlo lang, di magpatay, di mangawat, di madapaw, natudlo na sila. O saray mong Ginoo katudlo na. Ayab, wa po na magyukbog ribulto. Kaya ilang gitudlo nga bawal ang magyukbo o ribulto. Ilang gitudlo na. So adunay mga pundo karigsoon na nagtudlo og siyam kasugo sa napulo kasugo. Nganong siyam raman. Kaya wala itudlo ang Sabado. Ikaapat kasugo. Gitudlo ang siyam, ang Sabado wala itudlo. Ito gitudlo ang siyam nga tumanon, ang Sabado gitudlo pong lapason. Nandang lapason man, kaya wala ba itudlong tumanon? Muna mga kaisunan, apan ayaw pag-unahuna nga kung gituman nimo ang siyam, gilapas nimo usa, exempted na kasilot, dili. Kaya ang Biblia klaro. Santiago 2, versikulo 10, nagkanayon dito, nga, ang nagabantay sa tibo kasuguan apan makalapas o sa kabahin ni ini, siya mahimong manilapason sa tanan. Naliman ka? Kung nagbantay daw 20 kasugo, nagilapas tuko sa kasugo, lapas ang Sabado, gituman ang siyam, ang Biblia klaro, nga nagsulti, nga walay kwinta ang siyam ang gilapas, kay tuay o sa kasugo ang gilapas, og didto igsuon, ang paglapas sa adlong Sabado, adunay sala. Kung imong trabahoan ang adlong Sabado, adunay sala. Nganong na may sala, balaod manggod. Kung imong trabahoan ang Domingo, wala kay sa. Tungod ka walay balaod nga dili ka magtrabaho sa adlong Domingo. Pero kung ang Sabado mo trabaho ka, naisala. Tungod kay sa isod 20 versikulo 10 nagsulti sa napulo kasugo, ayaw pagtrabaho nining adlong Sabado. So kung balaod, kung sukakon siya, di na siya. O niya karo kaya ang sala, bayaran magkamatayon. O, Roma 6:23, ang sala, bayaran o kamatayon. So katong Sabado, nga nagilapas sa tao, na isala ato. O katong sala ato, ang iya tong bayad kamatayon na. So muna, gadigid maluwas, kaya na may sala. Sunugon tong siyam kasugong gibantayan, kaya na may usang gilapas. Muna nga, ang wali igsoon, di lang sa mga isdi, kundi linas Biblia, nagsulti gid ang Ginoo. Deuteronomio 4, versikulo 13. Nga matod pas Ginoo Moises kadtong napulo kasugo nga nasulat sa duruha ka papan nga bato, ipatuman tos tao. Unsa daw? Ang napulo kasugo nga nasulat sa duruha ka papan nga bato, ipatuman sa tao. Na kung ang imong gitudlo, siyam ra. Kung ang imong gitudlo, walo ra. So sa may tabo, adunay malapas. O kana may malapas, o sa may tabo, ang sala, bayaran, o kamatayon. Aribo ka sa Roman Katolik, ang gitudlo po nila, walo ra pod. Walo. Nga nung walo ra man, tudlo kayo ng tudlo, basta di magpatay, di mangawat, di madapo, ila man ang gitudlo. Tahoron ng ginikanan, o sara ang Dios, kay dito o man ang Roman Katolik nga usara Dios. Sakto ng walo. Ang wala itudlo sa Roman Katolik, sa tinuod lang, 2 kasugo ra. 2 kasugo sa napulo kasugo, wala itudlo sa Roman Katolik. Unsang sugo kanang ikaduhang sugo, ayaw pagyukbo og kinulit nga larawan or mga rebulto. Wala na itudlo sa Roman Katolik. Ikaduhang wala itudlo, ang adlong Sabado.
wala nila itudlo nga santuson ang Sabado. Ang ilang gitudlo, santuson ang Domingo. Usaon mo na karon. Sa Biblia, klaro mo nga nag-ingon nga hinumdumi o santuson mong adlaw Sabado. Exodo 20, versikulo 8, sa Biblia nga Latina Vulgata kung duay bersyon. Wala man mag-ingon nga santusa ang Domingo. So, ang buti pasabot nako, dili tamang hilabot pagsunan. Gisulti lang nako ang tinuod. Nga ang gitudlo sa Roman Katolik, wala ra kasugo sa 10 kasugo. So, kulang gihapon ang gitudlo. Wala itudlo nga dili magyugpog larawan na kinulit. Wala itudlo nga ang pagsimba Sabado. Wala itudlo. Apan usa may gitudlo. Imbis ka Sabado ang nasimpliya, ilang gibuta nga santusa ang Domingo. Napay pakapin o pistang igilihi. Sa ato pa, ang napulo kasugo naguba. Ang balao sa alang Sabado naguba, nabungkag. Apan ang question man o pangutana, kisa may nagbungkag sa adlaw Sabado? Ang Roman Katolik may nagbungkag. Klaro ba yan? Nga nung klaro ka sila nagbungkag, tungkol ka sila may nagbalhin. Ilang giusap ang balaod. Ang napulo kasugo, giguba nila. Unsay paagis pagguba, ang Sabado, gipulihan og Domingo. Gipunan pagpistang iglilihi. Ang pagyukbo og mga larawan nga dili gidilis Ginoo, ilang gitudlo nga pwede nang muyukbo og larawan. Sato pa, ang dili sa Ginoo ang ila uyon. Ang uyon sa Ginoo ang ila po dili. Na ang pangutana, o sa may tabo. Kung mamatay ang tao sa pagkamanilapaso nining 4 kasugo nga adlaw Sabado, o kadtong 2 kasugo nga dili muyukbo og larawan, kung mamatay siya igsuon nga nagyukbo og larawan, kung mamatay siya nga naglapas sa Sabado, klaro nga di siya maluwas. Tungod kay ana sa balaod sa Ginoo. Klaro ang bersikulo nga walay manilapason nga makapanunod sa ginharian sa langit. O klaro ang bersikulo nga nagsulti nga ang sala bayrag kamatayon. So ingon ana mga kaisunan. So alang sa mga naminaw karon, no, napati panahon sa pagtuman sa 10 kasugo. Ang uban gani magpasumangil na. Mogamit ang bersikulo sa Mateo 23, 32. O 20, nga duha na lang kasugo, brad. Di na napulo, duha na lang kasugo. Unsa may lang gamiton ang sulti gihapon ni Kristo sa mga pangutana sa mga tao. Buhat naman. Mateo 22, 34, paingon sa 30, City. Tatanaw na. Apan sa pagkadungog sa mga parisyo nga napahilom niya ang mga Salusyo, sila nagtapok o usa kanila nga batid sa kasuguan may gipangutana. Aron sa pag sulay kaniya. Ba 36. Mingon siya magtutudlo unsa man ang dakong sugo sa kasuguan. Oy, unsa kuno? Buti pasabot nga unsa masuguan akong sugo? Unsa ingon Ginoo? Si Jesus mitubag kaniya, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong salabutan. Mao kana ang unang sugo. Ikadong sugo sulusamara. Higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Mao kana ang ikadong sugo. 30-40. Niining duha ka mga dagkong sugo, nagasukad ang tibuok kasuguan. Ang mga tao igsuon nga dili ganahan motuman og 10 commandments. Ang mga tao nga dili ganahan motuman og adlawng Sabado, muwali na sila nga duha na lang kasugo para daw mawala ang Sabado. Kaya kung duha na lang kasugo, di mawala na ang pahulay. Mawala na ang di magpatay. Mawala na ang di mangawat. Kay ang gibutang dito, tugmaon ang imong isikatao. Ang unang sugo, tugmaon imong Dios. Usa na mga walis mga tao ron? Ay, duha na lang kasugo, brad. Gugma na lang sa itong Ginoo.
o gugma sa imong isikatao, wala na napulo ka sugo matod pa nila. Wa nila masabti ang bersikulos Biblia. Sa pagsulti ni Kristo ni ini, nga ang unang sugo ay gugmas Ginoo, o ang kanang sugo ay gugmas usilingan, wala na nagpasabot na nawala ang napulo ka mga sugo. Nga naman tungod kay ang bersikulo 40 klaro. 36, 37, 38, 39, di lang sila kaabot og 40 inigbasa. Di ra gitaman. Apan ang 40, bersikulo 40 nagsulti. Niining duha ka mga dagkong mga sugo, nagasukad ang tibuok kasuguan. Unsa man ang tibuok kasuguan? Buti pasabot. Nga niining duha ka mga dagkong sugo, naa diha ang napulo kasugo. Usaon pagpuriba nato? Nga kining gugma sa imong sikatao o gugma sa imong Dios na langkob na diha sa napulo kasugo or naa diha ang 10 Commandments. Now, sa Roma 13 nagsulti diri, unsang sugua ang nagpamatuod nga atong gihigugma ang atong silingan o isikatao. Gisulti na sa Biblia mahigala. Roma 13, versikulo 9. Ang mga sugo nga nag-ingon, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpatay, ayaw pagpangawat, ayaw pagkaibog bisan unsa nga ayaw pagkaibog kini na langkob sa mga pulo nga nag-ingon, higugmaa ang imong silingan. Di ba klaro? Kadto ding mga sugo nga nag-ingon nga di ka magpatay, di ka mangawat, di ka manapaw, di ka maibog sa butang nga dili imo, mutaod kasi mong ginikanan, na langkob sa sugo nga nag-ingon, hugmao nimo ang imong silingan. So nawala ba ang sugo sa napulo ka sugo? Wala. Pag-ingon sa Ginoo, hugmao ang imong silingan, buti pasabot nga naa diha ang unom ka mga sugo. Di magpatay, di mangawat, di manapaw, di masasigbakak, mutaod sa ginikanan. Naa diha ang unom ka sugo. Pag-ingon nga, higugmaa imong silingan. Pag-ingon sa higugmaa ang imong Dios, naa po dito ang upat ka sugo. Oh, wala mawala ang giingon nga usara imong Dios. Wala mawala ang giingon nga ayaw paghubog ribulto. Wala mawala ang giingon nga ayaw paggamit sa pasipalas nga alas Ginoo. O wala nawala ang giingon santusa ang adlaw sa Sabado. Kanang upat ka sugo diha na langkob na sa giingon higugmaa ang imong Dios. Sa ato pa, kung gimahal nimo ang imong Ginoo, usaray imong Dios ayaw daghana. Kung gihugma nimo ang Ginoo, ayaw bagyugbo og mga ribulto kay magabugho ba siya. Kabantay mo ingon ni siya. Ayaw pagyukbo og mga kinulit nga larawan bisan unsang dagway sa langit ba, yuta ba, ilambas tubig. Ayaw pagyukbo kay ako usa ka Dios nga abughuan. Kung gimahali mo siya, ayaw pagyukbo og ribulto. Kung gimahali mo ang imong Ginoo, ayaw gami pasipalahi ang pangalan. O kung gimahali mo ang Ginoo, balaana ang adlaw Sabado. Kay mo na diha ang naglangkob, mo nang mga sugua, ang naa sa gitawag, higugmaa ang imong Ginoo. Kanang upat ka sugo. O katong unom ka sugo, naa dito, higugmaa ang imong silingan. So wala nawala ang napulo. Ang inyo rang pagsabot mo'y nawala. Di ba? Ang pagsabot ninyo, nga nawala ang Sabado, ang pagsabot ninyo, nga nawala ang mga sugo, kay usa na lang, giduha na lang, wala mawala ang napulo. Bisan pag giduha na, tungod ka sa 40, niining duha ka mga dagkong sugo nagasukad ang tibuok kasuguan. O ang mga manalagna, na naabay tagna, nga nagtagna, nga nawala ang 10 Commandments, wala. Ang tagna ganis mga propeta, iwali gani ang napulo kasugo. Sa yung aral ni Son. Okay. Nel gikali Adventista sakto brad imong wali. Salamat. O
O brad, Gabayawan City ko kaila sa imuha amo mga elder dire. O wagod na si Ising o elder pa diha o sa uban pa igsuon nga mga elder diha kaila ginan nako kay naka duty ko diha. Okay, balita. Na mo ni karon ang sulbaronon. Kanang mga sala nga atong nabuhat magigsunan ang Ginoo ana kung naglapas tagbalaod karon kasala ta. Kung dili masulbad ang sala nga atong ginahimo karon, wa gid kaluwasan. Apan ang Biblia mga igsuon naghatag nato og pasalig nga bisan unsa kadako sa tong sala adunay kasulbaran. Naay pasaylo. Mo na giingon sa Isaias 1:18 nga umari kamo usahan ta paghusay nag-ingon ang Ginoo. Bisag unsa pa kapula sa imong sala, papution sama sa nibi, o bisan paglubos papula, papution sama sa pamputing balhibos karnero. Kana nga pasalig sa Ginoo dili na basta-basta. Buti pasabot, nga bisan pag imong gihurot paglapas ang 10 commandments, bisan pag daghan imong gipatay, daghan imong gipangawat, ingon ang Ginoo, wala gid nay problema, kay naa nay pasaylo. Pero ubos sa kondisyon nga maghusay ta. Adunay situlmin, adunay himuon atong paghusay nga to sa Ginoo. Aron ang atong mga sala mawala siya. Ang pangutana sa paagi sa paghusay. Tulo lang ka paagi iso sa paghusay. Kinin tulo ka paagi sayon rasundon. Dili lisod. Nganon di man lisod, walay bayronon, pulos libre ni. Una, buhat 3:19. Pag hinulsol kamo o pamalik na kamo kaniya aron mapala ang inyong mga sala o ang panahon sa kahayahay magaabot sa sulod ninyo. O sa ingos Ginoo, ang ato daw sala, ato ning hinulsulan. Ang tinuod nga pag hinulsol, mabasa na sa Isaias 1:16. Nga hunong na sa paghimog dautan, ibutang sa layo ang dautan nga mga buhat. Mo na gitawag nga tinuod nga paghinulsol. Ikaduha, 1 Juan 1:9, ang atong mga sala isugid sa Ginoo. Sa ato pa, kung naatay sang nahimo, ikumpisal sa Ginoo. Ayaw ikumpisal sa pari. Kay ang pari di na makapasaylog sa nato. O di na. Kay usara ang makapasaylog sala ang Dios ra gyud. Og ang Dios nagpasalig nga siya mupasaylo. Og siya ang mulaban nato. Mo nag-ingon sa 1:2 Minahal kong mga anak, ako nagsulat kaninyo karon. Kung makasala magyud kamo, kita adunay manlalaban nga mga tubang sa amahan si Kristo nga matarong. So, ang buti pasabot, kung makasata, adto ta paingon ni Kristo. Nga naman, kay siya ang upasaylo o siya ang mutabang nato, muhangyo sa amahan nga ang atong sala pasayloon. Buti pasabot, siya ang itong abogado ron. Kanang mga ribulto, di na makatabang sa mga saha. Bisan pagani ang mga apostolis nga nangamatay na. Bisan pa si Birhen Maria, di gyud na katabang sa mga saha. Mo na pinakaklaro kay walay patay nga makatabang og buhi. Niingon ang bersikulo sa Biblia, Ecclesiastes 9:10, sa kalibutan sa mga patay, walay trabaho dito. Wala na'y kaalam, walay kahibalo, walay buluhaton, didtos minteryo. So kung ang mga tao nang amatay na, wala na sila'y power nga mutabang sa atong mga sala. Pero ang doktrina igsuon sa uban nga mga pundok lahi man. Kay bisan pag nangamatay na, pwede mutabang ni mong imong sa pasaylo. Asa man nalapita? Oh. Bisan pa ang mga apostolis kay nangamatay na, wala na sila'y power nga mutabang natos mga buhi. Bisan pa gani sa buhi pa sila. Dili sila pwedeng moabogado nga ang atong sala pasayloon. Kay sila mga apostolis.
Si Birhen Maria, di po nakatabang sa mga taon kasala. Sa unang panambuhi pa siya, di siya katabang. Nga, anak, pasiluan ito hana kay inahanap ko nimo. Wala na. Samot lang namatay na ron. Pero, ang doktrina sa Katoliko, pwede pa mutabang si Birhen Maria, bisag patay na. Pwede pa daw mutabang ang mga apostoles sa namatay na. Wala na sa Biblia. Muna klaro, mga kaigsuunan. Muna gingon ako nga ang was Biblia gitudlo. Ang naas Biblia, wala itudlo. Unsay nabasa sa Biblia, wala itudlo. Ang ilang gitudlo, ang wa gid nabasa. Unsay man na sa Biblia, ang gitudlo. Nga mabasa. Adlaw Sabado, mabasa na, nga mauni ang balaano nato. Adlaw igpapahulay ang ikapitong adlaw simana Sabado, nagsulti ang Biblia, balaanan ninyo ang akong mga adlaw Sabado. Ezekiel 20:20. Apan ang mga tanong, sa may gitudlo? Balaana ang Domingo. Wala, bali na. Biblia, klaro, nagsugo, nga balaanon ang adlaw Sabado. Apan gisugo sa Roman Catholic, Domingo ang balaanon. Santusa ang Domingo, matud pas libro sa Doktrina Kristiyana. May pakapin pang pista ng gilid. Ang nabasa, ikapitong adlaw panimba kamo. Apan unsa may lang gisugo, unang adlaw sa pagsimba. Baligya po, wag yapon bangga. Ang Biblia nagsulti nga ikapitong adlaw sa pagsimba. Gibangga ni sa Roman Catholic. Kaya ang ila, Domingo na ang ilang adlaw sa pagsimba. Klaro man na, di man na masipyat. Kaya naanay bersikulo nga basa. Pag ingon ako, ikapitong adlaw sa pagsimba, mabasa na. Deuteronomio 16, versikulo 8. Bible ng Good News. Pag ingon ako nga ang Domingo, balaanon, mabasa po na. Pero tuwa sa gitawag nga doktrina Kristiyana. Hinimo lang sa Roman Catholic. Sunod, ang mabasa nga ang baboy hugaw og dili ipakaon. Apan ang pangutana, unsa may gitudlo nila? Ang baboy daw hinlo nagipakaon. Di bangga na po. Ang baboy hugaw og dili ipakaos Ginoo. Pero unsa may lang wali? Ang baboy hinlo gipakaon. Ang pangutana, na bersikulo, wala. Ang ako na bersikulo nga ang baboy hugaw dili pakaon. Ang ilang wali, ang baboy hinlo nagipakaon na way bersikulo. Manang mingon ako nga tanang mo supak sa akong wali, al kontrahe ang akong bersikulo. Pag wali nako nga ang baboy hugaw dili pakaos Ginoo, pangita mo bersikulo nga ang baboy hinlo gipakaon na po Ginoo. Word for word, kaya ako word for word ba na? Pag ingon ako nga ang Sabado adlaw sa pagsimba sa tanang maluwas sa bagong langit ug yuta, kay nisupak man mo pangitag bersikulo nga ang pagsimba sa bagong langit ug yuta sa tanang maluwas Domingo pod. Kay namay ako nga Sabado ang pagsimba. Unya ka mo supak palagi mo di pangita og bersikulo nga Domingo ang simba dito. Sayon raison. Mo nagingon ako, sayon ra gid mo musupak. Unya mo tuo ko sa iyong gisupak, kuna ay bersikulo. Apan hangtod karon wa gi bersikulong nabasa. Ang naas Biblia, ang bautismo gamiton ilubong ang lawa sa tubig. Mao na nas Biblia, immersion, baptism nga immersion. Biblia na siya. Musupak mo muna ko anang wali na ko, ipangita sa bersikulo nga ang paagis bunyag bisik-wisik po. Para mabangga ang bersikulo nako. Apan samtang walay inyo nagpabilin nga tinuod ning ako. Kaya may basa Biblia may basa. Sunod, nagwali ko nga mga dagko na ibunyagan dili tong puya. Karon kay musupak mo muna. Kaya ang inyo gibunyagan nga mga puya man, mga buot ng mga bata, inyo man ang katungon, namunyag mo diha, ang pangutana asa nga bersikulo.
Kinsa may nagsugo nga mga apostolis nga bunyagan ang batang gamay. Naa sa 12 apostolis, naabay nagsugong apostol or naabay na munyag nga mga apostolis sa mga puya nga mga bata. Wala. Naabay ang basang bersikulos Biblia nga adunay puyang gibunyagan. Wala. Disugo ba ni Kristo nga munyag tagpuya? Wala. Ang naas Biblia dagko na gibunyagan ug mauni ang giwali nako nga ang bunyagan katong kabalo ug unsay sala. Marcos 1 bersikulo 5. Ang bunyagan katong mudawat sa pulong sa Ginoo, buhat 2:41. Ang bunyagan katong mga tao nga nakatuon na sa pulong sa Ginoo ug kabalo na mutuman og sugo, Mateo 28:19-20. Og ang bunyagan kadtong mutuo og mutuman og katong gusto mo atog langit mo'y bunyagan, Marcos 16:15-16. Kanang upat nga gisgutan nako, dili ka pasar ang puya diha, mga kaigsunan. Dili ka pasar ang puya nga bunyagan siya. Laktod nga pagkasulti ang doktrina nga gipanghimo nila nga nibangga sa doktrinas Dios, mga kaigsuonan, alkansi ng inyo nga naman walay suportar nga bersikulos Biblia sa inyong giwali. Una, kugihan mo supak, kugihan manaway, kugihan mo bas. Oh. Moingon pag nabuang naman ng timbangan, giango-ango na kuno ang timbangan. Oh. Giango-ango na nagwalig tinuod. Matulpan niyo, giango-ango na. Pero ang giwali na ko, tinuod. Nya ka mo, kawala mo ango-ango ha. Ano nagwali mo bakak? Ato na nagitubag ning mga komentaryo igsoon sa akong live kay wa na sila mahimo, mamersonal na lang, kaya wa na mahimo. Bantay ninyo mga kaigsunan. Nasagod na giingon. Kung muwali na ganita nga wala isugos Ginoo. Kung muwali na ganita nga walay bisikulong mabasa sa mga doktrina nga atong giwali, hinumdumi nga kanang inyong wali ang nagsugo ana ang yawa na. Muni klaro, muwali ka, subak sa Biblia. Ang kasugo na ang yawa na. Tungod kay ang yawa, dili gusto nga ang tao mutuman, unsay naa sa Biblia. Kung imong iwali nga ayaw pagtuman o napulo kasugo, huna-una nga ang sugo nimo ang yawa na. Tungod kay ang sugos Ginoo, ipatuman ang napulo kasugo. Samtang ang yawa nagsugo kaya pagtuman og napulo kasugo. Sayon ilhon igsoon. Sayon ilhon ang wali nga gisugo bas Ginoo og wala. Kung nagwali ka nga nas Biblia ipatuman kana, gisugo kas Ginoo, gibanduan kas balang espiritu. Pero kung ang imong iwali wala sa Biblia, gisugo na kasiyawa o ang nagbando ni mo ana, espiritu na siyawa. Muna pinakaklaro. Kaya magsige maglapas, nagiangkon masyawa. 1:1-3:8. Ang tanan nga nagpakasala iya siyawa, kaya ang yawa nagpakasala man sukar pasidugdan. Maon na sa Biblia. 1:8-44 ang yawa bakakon, ug siya ang amahan sa mga bakak. Do klaseng bakak, ano ni bakak, mulimod ka. O tanon ka, mamutmut ka, mo ni bakak. Apa naa si bakak nga mabasa diha sa 1:1-4. Bisan kinsa nga moingon ako nakaila kaniya, apan wala magbantay sa mga sugo karang tawhan na bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Sa ato pa, ang mga tawo wala magbantay na pulo ka sugo, ang mga tawo wala mutuman og sugos Ginoo, gitawag sila bakakon. Og nahibaw ta nga ang amahan sa mga bakakon mao ang yawa. Mo na kamon nila magtimbang-timbang na naminaw karon. Ako lang balikon sa mga Adventista nga nagtan-aw sa atong live. Lihog og share aron sa mga daghan ang mahibaw sa kamatuoran nga bisan pag wa ka magbinsahe, wa ka magwali, pero nakatabang ka sa pag-share sa tong live, kana apil ka sa buluhaton sa pagsangyaw sa mayong balita. Bonigson, mag-ambot as pagtapos kaya naapok yung lakaw. Minahan nga Dios nga ikaw sa mga langit, amahan ng walay katapusan. Salamat tining oras sa Ginoo.
Salamat sa mga panahon, panalangini ang mga viewers. Langini sab ang uban mga katauhan nga nakabati sa mensahe. Ilang masabdan ang kasulbaran igsuon sa sala, ilang masabdan ang tinuod nga doktrina nga makatabang namo nga maimo kami maandam sa imong pagbalik. Amo kining gisalig pinagi lamang simbugtong anak nga amo manuluwas amin. Bono sa alas timbangan sa katarungan ako si Brother John de la Piñang kaninyo nga ang pagbutyag sa kamatuoran sa kaluwasan apan ang pagtipig sa kamatuoran may krimen sa katawhan. Nagasalamat og may buntag. God bless ug babay. Bersikulo lang, walang personal lang.